guys, welcome to Yasha Happy World. What's up guys? Welcome to our channel. Do you like and subscribe in the channel? 3, 2, 1, go! Hey, what's up? What's up, back? Welcome to Yasha World. Mama kinitong damit. Say hi, Daddy. Say hi. Say hi, Daddy. Hi. Say hi, Mama. Hi. Say hi, Mommy. Hi. Say hi, Tete. Say hi. Oh. Say hi, baby. Say hi. Tingnan natin yung ano mo. Oh. Mom. Okay. Tingnan mo oh. I will remove the garapata. Sabihin mo ah. Kinisi the garapata. Kaya wag ka ng ano. Gawa mo. Oh. Itong garapata. Wait lang ko hapawan ng ano. Sinong may garapata sa ano? Natanggal na? Wala na? Takot. Sakit nito, sakit. Lagay mo ng bulak. Ha? Lagay mo ng bulak. Okay na. Alika rito. Para ano matanggal na yung garapata. Come on. Dito. Ayoko mag-inis ng... Today, we will remove Ate's garapata in her nose, In her ears. ears. Look at the garapata, oh. So dirty. Mommy. Mama. Clap, cha-cha-cha. Look at Eliza's garapata, oh. Oh no. Nagbibideo ako. So dirty. Mommy, remove mo na yung garapata. Where's the garapatas? Yan yung mga pupo ng garapata. Meron pa. Mama, dapat na. Mama, dapat. Mama. Go, Kel. Can I say the garapata in your ears? Kel? Thank you, Mommy.